रानीगंज के राजाबंद तालाब के रोनाई क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से भराई करने की खबर पाकर रविवार रानीगंज बोरो के लीगल सेल के अधिकारी सुब्रत मुखर्जी पहुंचकर उक्त तालाब भरने वाले व्यक्ति को जमीन के असली कागजात के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। राजाबंद तालाब के रोनाई क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से भराई करने की खबर पाकर रविवार रानीगंज बोरो के लीगल सेल के अधिकारी सुब्रतो मुखर्जी पहुंचकर उक्त तालाब भरने वाले व्यक्ति को जमीन के असली कागजातों के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुब्रतो मुखर्जी ने बताया कि मजार शरीफ अली नगर निवासी शेख कवि नामक एक व्यक्ति राजाबंद जलाशय का भराई कर रहा था। 2 दिन पहले स्थानीय सूत्रों के माध्यम से खबर पाकर प्रशासन के संज्ञान में आने पर काम रोक दिया गया था, लेकिन शेख कवि प्रशासन को अपना अंगूठा दिखाकर अपना काम जारी रखे हुए थे। आज फिर से काम शुरू होने के बाद नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंचकर पुनः काम बंद कर दिए एवं कार्यालय में कागजातों के साथ मिलने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि रानीगंज के वार्ड नंबर 35 एवं 90 के मध्य राजाबंद एक विशाल तालाब है, जिसे इसके पूर्व भी कुछ जमीन माफियाओं ने सुनियोजित तरीके से भराई करने का प्रयास किया था एवं पुनः तालाब को भराई करने की चेष्टा की जा रही है। हाँ, ওই যে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলাম না যে নামটা আপনি বলেছিলেন যেটা আমি এরকম ইয়ে করবো সেই ওই ভদ্রলোক কি করছে বুঝলেন, কাজটা তো আপাতত বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু বলা হলো আপনি কেন আজকে ভরাট করলেন? আপনাকে কি কেউ বলেছে ভরাট করতে? অফিস বলেছে কি? অফিস তো আপনাকে বলেনি, তো আপনি ভরাট করে দিলেন কারো পারমিশন ছাড়া? चलिए आप लोग ये नहीं करना है। नहीं, उन्होंने आके बोल रहा है इलीगल भराट चल रहा, तो इस बात में क्या कर रहे हैं आप? कागज है वो इलीगल बोल रहे, वो कैसे तब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? अब ऑब्जेक्शन कर रहा है, उनसे बैठ के बात करना होगा। कॉर्पोरेशन से आया हुआ ना, कॉर्पोरेशन से तो आए हुए हैं वो, तो उनसे बात नहीं हुआ, बात होने से हो जाता है ना। अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। बात हुआ था लेकिन नहीं गए नहीं मिलने के लिए, कोई बोला था जाने के लिए नहीं। একদিন আগে আমরা এরকম লোকাল পাবলিকের কাছ থেকে ভার্বাল কমপ্লেন পে করে একদিন আগে আমরা এসেছিলাম। যে ভদ্রলোক কাজটা করছে তাকে আমরা বলেছিলাম যে আপনি কাজটা ইমিডিয়েট বন্ধ করুন, তো উনি বলেছিলেন যে না আমার এখানে আপনার জায়গা রেজিস্ট্রি করা জায়গা আছে। তো আমাদের এই সাহেব বলেছিলেন ওনাকে বড়ো থেকে যে ঠিক আছে আপনার যদি পেপারস থাকে আপনি আপনার পেপারস এবং তার সঙ্গে চেন ডিড কার কাছ থেকে কিনেছেন সেই ব্যাপারটা আমরা লিগেলি দেখব, তারপর জায়গাটা সরজমিনে তদন্ত করার পর তারপর আপনি যা কিছু করার করবেন, আপাতত বন্ধ রাখুন। কিন্তু যাই হোক একদিন পর আজকে যেহেতু সানডে ছুটির সুযোগ নিয়ে উনি ভরাটি করছিলেন, আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা দুজন এসে আপাতত কাজটা বন্ধ করলাম। আমরা যেখানে জানাবার ব্যাপারটাকে জানিয়েছি কর্পোরেশনের না, যেহেতু দেখুন আমরা তো কর্পোরেশনে যেহেতু কর্পোরেশনের পেপার উনি দেখিয়েছিলেন, একটা পেপার সেদিনকে দেখিয়েছিলেন স্পটে, তো আমরা বলেছিলাম আমাদের এই সাহেব বলেছিলেন যে না ওইরকমভাবে দেখানো যাবে না, আপনি অফিসে আসুন এবং চেন ডিড নিয়ে আসুন সঙ্গে সঙ্গে। আমরা পেপারস দেখার পর আমরা জায়গাটাকে আমরা দেখব, আমাদের সার্ভেয়ার আছে ওনাকে কাগজপত্র দেখে জায়গাটা আমরা দেখব যে জায়গার ডিমার্কেশনে কতটা কি আছে না আছে, তারপরেই আপনি কাজ করবেন। কিন্তু উনি মানে শোনেননি। ওনার নামটা হচ্ছে কি আপনার কবি সোনা পেশকে আবুল হোসেন, মাজার শরীফে ওনার বাড়ি, ওনাকে বলাও হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও করছে। আজকে যেহেতু ছুটির দিন, তো এই ছুটির দিনের সুযোগটা নিয়ে উনি করছেন। ব্যাপারটা পুলিশকে একটা ইন্টিমেশন দেওয়া আছে, আবার আমি আজকে হায়ার অথরিটিকে আমি জানালাম, কিছুক্ষণ আগে ওনাকে ফোন করলাম। আমাদের লিগেল সেল, যেহেতু আমি লিগেল সেলের কাজও দেখাশোনা করি, লিগেল সেলের আমাদের যিনি লিগেল অ্যাডভাইজার আছে ওনাকেও আমি জানিয়েছি ব্যাপারটা, নিশ্চয়ই উনি অফিসিয়ালি যেটা করেন নিশ্চয়ই করবেন। আমার নাম সুব্রত মুখার্জি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।